Nah, apa sih? Jalan juga pelan-pelan gitu. Supaya HP-nya nggak bergetar. Lihat duluan deh. Oh iya. Aku video Dedi nggak? Jadi. Itu dah. Sampai besok. Iya, kan sayang Pak. Bapak Ya, persiapkan identitas dan tiket. sudah ya. Mohon perhatian, pesawat udara Wings Air dengan nomor penerbangan IOW. Dengan suara saya cuaca. 19 sampai 32 lewat tengah bawah. Oh. Nomor berapa? Level. Oh gitu. Kasih ya. C19 sampai 32 lewat tengah bawah.
Sini ya. Easy jump or in-flight off. Smoking, including puffing or e-cigarettes, are strictly prohibited. Thank you and enjoy your flight. Cabin crew to your demo station.
Para tamu yang terhormat, keselamatan Anda adalah yang utama bagi kami. Dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan dalam pesawat ini. Mohon simpan alat elektronik, lepaskan alat pendengar, dan beri perhatian kepada awak kabin di hadapan Anda. Dear guests, as your safety is our concern, and according to Civil Aviation Safety Regulation, we will now demonstrate to you the safety feature of this aircraft. We ask for your personal headphones to be removed, to put away your electronic devices, and give your full attention to the cabin crew in front of you. Ini sabuk pengaman Anda. Untuk memasangnya, masukkan ujung logam ke dalam gesper sabuk pengaman. Tarik ujung sabuk pengaman untuk mengencangkannya, dan untuk membukanya, angkat penutup gesper. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman setiap saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan atau saat diinstruksikan oleh awak kabin. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Civil Aviation Safety Regulation requires you to return to your seat and fasten your seat belt whenever the seat belt sign is turned on or when instructed by cabin crew. Jika masker oksigen seperti ini keluar dari kompartemen di atas, tarik segera masker oksigen ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi hidung dan mulut, kaitkan talinya di belakang kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Oksigen akan tetap mengalir walau kantung udara tidak mengembung dengan sempurna. Anda harus memakai masker pada diri sendiri dahulu sebelum membantu anak Anda atau orang lain. Should an oxygen mask drop from above, immediately pull the mask firmly towards you to start oxygen flow. Place it over your nose and mouth with headband around your head. Tighten the straps and breathe normally. It is normal for the back not to fully inflate. Put your own mask first before assisting others. Pelampung terdapat di bawah tempat duduk Anda. Your life vest is under your seat. Cara menggunakannya, kalungkan melalui kepala seperti ini. To use it, slip it over your head like this. Sambungkan pengancing ini, clip on the waistband. Tarik pita ini hingga erat, pull it tight. Ketika di pintu keluar sebelum meninggalkan pesawat, setak penarik merah untuk mengembungkan pelampung. At the exit before leaving the aircraft, pull the rat back to inflate life vest. Jangan mengembungkan pelampung sampai Anda berada di pintu keluar karena akan menghambat evakuasi. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Baju pelampung ini mempunyai satu pipa tiup. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Your life vest has an oral tube for further inflation. Lampu ini akan menyala jika baterai terendam dalam air. The light comes on when in contact with water. Peluit ini ditiup untuk menarik perhatian. Here's the whistle to attract attention. Alat peluncur keselamatan terdapat di semua pintu darurat. Evacuation slides are located at all exits. Silakan perhatikan lokasi pintu-pintu darurat di pesawat ini. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. Lokasi pintu darurat sedang ditunjukkan sekarang. Pintu darurat yang terdekat dengan Anda mungkin berada di belakang Anda. They are being pointed out to you now. Bear in mind that the nearest exits may be behind you. Jika melakukan pendaratan darurat di air, rakit keselamatan terdapat di semua pintu darurat, kecuali jendela darurat. In the event of landing on water, slide rafts are located at all exits, except emergency exit window. Sewaktu evakuasi, tinggalkan barang-barang Anda. During evacuation, leave your hand luggage. Jika ada asap, merunduklah dan ikuti cahaya di lantai untuk menuju pintu darurat terdekat. If smoke is present, keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. Kartu informasi keselamatan terdapat di kantung kursi Anda. Mohon dibaca dengan seksama. Bagi Anda yang duduk di samping pintu darurat, diminta untuk mempelajari cara pengoperasian pintu darurat yang tertera di kartu keselamatan. A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. Passengers seated next to an emergency exit are requested to study the operation of these exits in the safety card. Anda dilarang merokok selama penerbangan ini. Merokok, termasuk rokok elektrik di dalam kamar kecil, akan mengaktifkan alat pendeteksi asap. As this is a non-smoking flight, please do not smoke throughout the flight. Smoking, in any form including e-cigarettes in the lavatory, will activate the smoke alarm. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Para tamu yang terhormat, awak kabin akan melakukan pemeriksaan kesiapan sebelum lepas landas. Perlu kami ingatkan bahwa merusak, mematikan, atau menghalangi alat pendeteksi asap di kamar kecil dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia. Terima kasih. Dear guests, now the cabin crew will do the cabin checks in preparation for takeoff. Please be informed that destroying, disabling, or tampering with the smoke detector in the lavatory is
Anda tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Jika tutup belum tegakkan turn on the seatbelt sign and please attention to the also show seatbelt feeling.
terhormat, kita siap mendarat di Bandar Udara Sepinggan di Balikpapan. Modus pas menunjukkan pukul 4 lebih 20 menit di sore hari. Untuk keselamatan Anda, tetaplah duduk sampai lampu tanda kenangan sabuk pengaman telah dipadamkan. Berhati-hatilah ketika membuka ruang penyimpanan bagasi di atas, dan pastikan Anda telah membawa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat. Kami masih terbang bersama Anda, berharap dapat berjumpa kembali. AirAsia Indonesia, Kapten Bisma Bagaskara, dibantu oleh juru terbang Fajar Samudra, serta sahabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas penerbang bersama kami ke tujuan Anda. Dear guests, we have landed at Sepinggan Airport of Balikpapan. The local time now is 20 minutes past 4 p.m. For your safety, please remain seated until the fasten seatbelt sign is off. Do be careful in opening the overhead compartment. Please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure to have you on board and look forward to serving you again soon. AirAsia Indonesia, Kapten Bisma Bagaskara, assisted by First Officer Fajar Samudra, and rest of the crew members, we'd like to say thank you for choosing AirAsia to your destination. Para tamu yang terhormat, bagi tamu yang akan melanjutkan penerbangan ke Surabaya, kita akan berhenti di Balikpapan selama kurang lebih 30 menit. Anda diminta untuk tetap duduk, tinggal di pesawat selama waktu transit, dan siapkan pas masuk Anda untuk pemeriksaan. Terima kasih. Dear guests, for transit guests to Surabaya, we will stop at Balikpapan for 30 minutes. You are required to remain on board during this time and have your boarding pass ready for inspection. Thank you. Sudah, kamu. Kan aku ambil invest. Udah aku ambil.
Yuk, turun Kak. Mami ngapain? Iya. Satu lagi dulu. Satu lagi lama ya. Opini pinvel. Bapak ku mana? Aku udah berpengalaman sakit di sini kan. Balik lagi deh. Yeay, aku bisa kecil aku lupa. Kita rupanya pernah
let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do say, girl. I know you. Oke, cut. Atau ulang dari awal, nggak apa-apa, nanti koko edit ya. Nggak apa-apa. Taruh di sofa. Cut. Udah deh. Cut.